Day 446 ka mga taon na dakpan kini atol sa week-long sa Clio sa PRO7. The reports Eric Amaro. XFM Police Report. Police Report. Mukabat sa 446 katawo ang napusasan sa Police Regional Office Central Visayas o PRO7 sa tibok ni Central Visayas dito sa padayon nga Regional Law Enforcement Operation sa tibok rehiyon. Batok sa illegal nga drogas, wanted person, illegal gambling, loose firearms, aging suporta sa nasudnog palasiya priorities nga padayon sa public safety initiatives. Ang anti-illegal drug operation mikabat sa 206 ka mga tao ang nadakpan ni ang mga otoridad nakasakmit og City Santos 97.57 gramos sa gituang Cebu nga nagkantidad og 5.4 milyones ka pesos base sa standard drug price value. Di nagpakita usab ni Matod Pas PR7 sa padayon lang paningkamot sa pagbungkag sa illegal drug supply chain sa rehiyon. Sa pagpangusub-usab sa manhunt operation, ang PR7 nakasikop og 113 ka mga wanted person, gilangkuban kini sa 21 ka mga most wanted person ug 22 ka mga other wanted person nga nagpasiugda sa padayon sa kampaning kamot aron masiguro nga ang mga pugante mataral gayud sa hukmanan ug ma-serve ang hustisya sa kampanya sa batok sa legal nga sugal. Resulta kini sa pagkasikop sa 108 ka mga individual o pagkasakmit sa 14,198 ka pesos nga matod pakita sa sugal. Samtang sa mga operasyon sa batok sa loose firearms may santop kini sa pagkasikop sa 30 ka mga malapason o pagkasakmit sa di mo minus 51 ka mga armas usa ka explosive device o sa gatos ka mga bala nga nakapakpugong matod pa sa PR7 sa posibleng paggamit ni alang na usab sa illegal nga klihukan o krimen. Gipasiugda ni Acting Regional Director sa PR7 Police Brigadier General Arnold E. Abad nga kini nga kalapusan nahisubay sa lapad og human tinguha nga kapsay kalinaw o tumong nagpakita sa pasalig usab sa organisasyon nga paghatod sa epektibong serbisyo ngadto sa katawhan. Gisubli usab sa PR7 nga ilag pasalig sa pagpadayon sa operasyon nga gipadagan sa ilaw sab nga intel agency collaboration o community partnership aron mapalig-on pa ang kapsay kalinaw ug mapalambo ang luwas nga komunidad alang sa katawan sa tibuok Rion Siate. Manito nga latest sa PR7 mga katropa basta kape nagisigutan inyo kalimtigi da isilsil sa alimpatakan ang kape nga the best mga kailan kape nga good for heart memory immune system mga kailan kape nga tambal makawas yung balatian da kape nga Sandong Plus Complex mo imna ginamani si Yaswell Incorporated. Alang sa digusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Eric Amaro XFM XFM Report. Sandong Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.